তারপরে আমাদের পরপর আসবে। এই পেছনে পেছনে দাঁড় করিয়ে দেবে না কি গো? কোথায় গেল ওরা? এদের सुप्रभात, मेरा नाम सनाया आमिर है। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। चलिए देखते हैं कि ताकत हमारे लिए किस प्रकार आत्मविश्वास को दर्शाती है। समुद्र से सीखा है शांति से रहना, और बैठना रखो। ना समझो हमें कमजोर यारो, तूफानों को तो देखा ही होगा। किनारे से कह दो हम बहते नहीं, बवंडर में हमने घर है बनाया। हमें रोकने की कीमत किनारों में नहीं, किनारों को तो हमने खुद ही बनाया। आखिरी सांस तक साथ निभाना हमने सीखा है यारो। দেখতে পাচ্ছি না তো, বুঝতে পারছি না। এখানেই তো আছে গিটার ফিটার নিয়ে ওরাই তো করছে। धन्यवाद। টুপি যদি তোলে Our journey continues. The conscious, the quiet voice within now pauses to learn and listen the song where each faith, each culture brings its own voice, its own rhythm to create something beautiful together. Please join me in welcoming the choir as they guide us into this morning with their voices. কি সুন্দর লাগছে দেখো। আমার ছেলেকে আমি দেখতে পাচ্ছি, ওইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি এক ঝলক দেখলাম। Good morning everyone. My name is Devasri Mukherjee of class 2D. Today I will recite a poem in Bengali. কবিতা ঘুম তাড়ানি গান, কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ছেলেগুলো পাড়া গিয়ে এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে। আদিকালের সেই ছড়াতে ভয়তে চাও মন ভরাতে, ভয়কে এখন জয় করেছি মিষ্টি মধুর হেসে। বলকি কেন আসবে দেশে সেদিন অবসান, বুলবুলিদের শক্তি কোথায় উজাড় করে ধান। খাজনা কিসে বাজনা বাজা, স্বাধীন দেশের আমরা রাজা, রুখতে পারি জঙ্গি হাত।